स्वस्ति श्री गणपतये नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगद्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियम्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मातर्भैरवि भद्रकाळि विजये वाराही विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगळे कामेशि रामि रमे। मातंगी त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गो प्रदे दासोऽहं शरणागतो करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मम हि अपीता पापपयोधि मे प्रगटो जननी पीताम्बरा। मम हि पापपीतापयोधि मे प्रगटो जननी पीताम्बरा। तनमन सकल व्याकुल विकल त्रयताप वायु भयंकरा। मम एवंतकरण दश इंद्रिया तव देह देवी चतुर्दशी शरणागतो हम त्राहि मां त्राहि मां बगलामुखी। शरणागतो हम त्राहि मां त्राहि मां बगलामुखी त्राहि मां बगलामुखी। अस्तु। माँ और महाप्रभुंकर अनंत अशेष अकुबार कारुण्यर प्राबल्यतारे पुनर्बार आपण मानक सहित मोर साक्षात्कार तथा कथार उपदघात प्रारब्धजन्य बा क्रियमाण कृत बा संचित जेकोसी कारणरू अनेक दिन असुस्थता भितरे शारीरिक असुस्थता भितरे माँ और महाप्रभुंकर अनंत करुणार पाथेयरे आज प्रायतम सुस्थ तार कारण होची
ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟିଅସି ସିଏ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସେଇ ମାଙ୍କର କଥା କହିବି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରିତ ମୋ ପାଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବୀ ଭାଗବତର କଥା, ମହାବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କର କଥା। ଅସଂଖ୍ୟ ଅନନ୍ତାନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବା ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଏ ସବୁଙ୍କର କଥା ଆମେ ହବା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଅବତାରୀୟ ଲୀଳା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହଉ ବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କିଛି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତ୍ୱମେବ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱରୀ। ରଘୁନାଥ ସରକାର କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଦଶାନନ ବିଂଶ ପାଣି ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚନ କଲେ, ସେ ସ୍ତୁତିରେ ବିଜୟ ମାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱରୀ, ତୁମ ଉପରେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ପରେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜି ପବିତ୍ର ତିଥି, ଇଂରାଜୀରେ ଜୁନ ମାସ 6 ତାରିଖ 2025 ମସିହା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଲୀଳା। ଭଗବତୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ, କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ। ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଆଜି ଘଟିତ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୀଳା ସମ୍ବଳିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନନ୍ତାନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଏକାକାର କରିକିରି ଚକା ନୟନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୀଳାରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବତୀ ଜାନକୀ ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ମାନସରେ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତୁତି ବଡ଼ ଭାବଗର୍ଭକ ଥିଲା। ଜୟ ଜୟ ଗିରିବର ରାଜ କିଶୋରୀ, জয় মহেশ মুখ চন্দ চকোরি, জয় গজ বদন সদানন মাতা, জগত জননী দামিনী দ্যুতি গাতা, নহি তব আদি মধ্যবসান, অমিত প্রভাব বেদ নহি জানা, ভব ভব বিভব পরাভবকারিণী, বিশ্ববিমোহিনী স্ববশ বিহারী। ভগবতী মা জনক নন্দিনী জনকজা জানকী মহারাণী এ স্তুতি করিছন্তি। কোন কহিলে না বিশ্ব বিমোহিনী স্ববশ বিহারিণী, অর্থাৎ মা তুমি সর্বতন্ত্রা স্বতন্ত্রা, ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିକିରି ରଖିଛ, ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି।
यार केवल मात्र गोटे निमित्त कारण होच तुमे। कौठी भगवती को माया कहा जाइछि, कौठी भक्ति कहा जाइछि, कौठी ज्ञान कहा जाइछि, कौठी चित्त कहा जाइछि, कौठी परा कहा जाइछि, कौठी अपरा कहा जाइछि। ये जेते जेते शक्तिर वर्णना करा जाइछि निर्गुण ब्रह्मर लीलाव उदाहरण निमित्त मात्र कारण होचंती मोर मां। मां व्यतीत महामायांक व्यतीत कदाचित कौ अवस्थारे कौनसी रूपरे काहारी लीला संभव न। द्वापर भी आपण देखिबे सबुठारु श्रेष्ठ, सबुठारु गभीर, सबुठारु उन्नत रस जहाको कहा जाइछि उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। ये जो उन्नत उज्ज्वल रस ये होछि रासोत्सव। ए रासोत्सव को भी जेतेबेले महाप्रभु वंशी वादन करिकरी धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बन मारी जमुना कूलरे कालिंदी तटरे महाप्रभु वंशी वादन करिवे। जोगमाया को कहले हे जोगमाया तुम्हें लीलारे सहायिका हुओ। जोगमाया पचारिले प्रभु ए लीलारे सहायिका मु हेबि केमिति। एठी भगवान कृष्णंकर नाम नियागला नाही, गोविंद बोली कुहागला नाही, ब्रजपति जदुपति कौनसी नाम नियागला नाही। श्रीमद भागवतरे सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को कहउचंती हे राजन किए किए वंशी बजौचंती कहार इच्छा है आज ये मधुर रस को जगतरे प्लावित करैबा पाही। तो शास्त्र कहिले सुखदेव गोस्वामी कहिले भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। कि विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमाया मुपाश्रित। जोगमाया मुपाश्रित। ए लीला किए करुचंती ना भगवान करुचंती। कहा को नहीं कि करुचंती ना जोगमाया को नहीं कि करुचंती। भगवान पिता रात्रि शरदत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे। कहा मनश्चक्र भितरे प्रभु विक्षमान करुचंती दृश्यमान होचंती। किए देखुची कहा प्रभाव रे देखुची केमिति देखुची ना जोग माया मुपाश्रित। ये जोग माया महाप्रभुंकर कौनसी शक्ति कौनसी लीला तांको शक्ति को छाड़िकरी ही पारे ना। आ आज से महामायांकर लीला आमे क्रम भाव श्रवण करिबा। आज केवल उपदघात मात्र। उत्कृष्टा सर्वमूर्तिषु मांकर अनंत रूप। आपण जदि प्रतिपदा पाखरु पूर्णमी पर्यंत देखिबे ये तिथि मानकर नाम होचंती पंचदशी प्रतिपदारु पूर्णमी। जदि संक्रांति को नेबे ताले षोडशी 16टा तिथि। ये सबु तिथि होचंती जणे जणे देवी नित्या। आमे सही समय को फेरी जीवा जोठी मां निजर अवतार समुच्चय उत्कृष्टा सर्वमूर्तिषु निज देहरु निज रूपरु महाविद्या को प्रकट कले। अविद्या विद्या सिद्ध विद्या महाविद्या। महाविद्या ऊपर आउ विद्यार क्रम नाही परंपरा नाही। न काल नियमस्तस्मै न काल नियमस्तथा। आपण कौनसी अर्चन करने को चाहिए कौनसी पूजन करने को चाहिए तापाई तिथि बार दिन नक्षत्र बेला सब दरकार। महाविद्याक्रम रे सब किछि लागू हुए ना। महाविद्याक्रम अत्यंत गोपनीय अत्यंत कठिन किंतु सिद्ध। ए रूपमा नेले कहीं केतेबेले नेले ना जेतेबेले महाराज दक्ष
ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ହବ ନା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକ, ଉପାସନାର ମାଧ୍ୟମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହବିର୍ଭାଗ ଦବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ପିତୃକୁଳ ଦେବକୁଳ ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ। ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷ ମହାରାଜଙ୍କର ଯାହା ହେଲା ତାଇ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତୀ ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦକ୍ଷଙ୍କ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିବାହ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ରାମଚରିତ ମାନସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବତୀ ସତୀ ମହାରାଣୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସରେ ନିବାସ କଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଗନ ମାର୍ଗକୁ ମା ସତୀ ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଦେବଦୁଳନା ମାନେ ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପରିବେଷ୍ଟିତା ହେଇକିରି ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, କହିଲେ ସତୀ ତୁମେ ଜାଣିନ ତୁମ ପିତ୍ରାଳୟରେ ଏଡେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେଇନଥିବ। ମହାରାଜ ଦକ୍ଷ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ କି? କନ୍ୟା କେମିତି କହିବ ତା ପିତ୍ରାଳୟରେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି? ମା ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି କୋଉ ଉପାଧିକା ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଗୁରୁ, ଋଷି ମୁନି ଗନ୍ଧର୍ବ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସରଳ ସାବଲୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ସତୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ମତେ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯିବେ। ଅନୁମତି ତ ଦରକାର ନା। ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ସତୀ କୋଉ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର? ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁମ୍ଭଜ ମୁନିଙ୍କର ପାଖରୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆସିବା ପରେ କୈଳାସରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ସମାଧିରେ ବସିଗଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଲି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ପିତ୍ରାଳୟକୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇନାହିଁ, ବାନ୍ଧବୀ ସମା ଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହସିଲେ, କହିଲେ ଉମା ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ, କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିନାହିଁ, ମହାରାଜ ଦକ୍ଷ ଆମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ। ବାବା ତୁଳସୀ ଏ କଥାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। जदि निमंत्रण नाही एवं से जगार सुवर्णर वृष्टि होउची ताले भी सेठी को जीवा उचित न। सती ठाकुराणी कहिले हे प्रभु, हे त्रैलोक्यनाथ, केवल पित्रालय को मुझे चाहूनी, सेठी पिता विराट यज्ञ आयोजन करिसंत, मु टिके यज्ञ दर्शन करिक आस। भगवान शंकर कहिले उमा
ये तो आहुरी विषम कथा किछि उत्सव नथिले जाइथिले हुए तो दोष ही न थांता एडे बड़ अनुष्ठान आयोजन ही चमती आ तुमको निमंत्रण नाही मते निमंत्रण नाही मोर परिकर मानू परिचार मानू काहरी को निमंत्रण नाही आमे जीवा के साधारण देवता मानू को निमंत्रण अछि आ दक्ष अहंकार अवसरे मते नारायण को एमान को निमंत्रण देई ना मो प्रति अपमान सूचक नारायण भी अनिमंत्रित आ मु भी अनिमंत्रित तेणु जोठी मो प्रभुंकर अपमान हेई जीवो मोर आराध्यर अपमान हेई जीवो मु सेठी को जीवी ना हुए तो नारायण को निमंत्रण देइथिले मते न देइथिले मु चली जाइथाम भगवती सती मनरे चिंतन कले देवी भागवत कहिले देवी भागवत कथा आसिला सती महारानी मने मने विचार कले आ भगवान शंकर को कहिले ततो हम तत्र जास्यामि मुजीबी स्त्री हठ बड़ हठ ए हठरू केही भी पार पाई पारे आ ये तो स्वयं जगदम्बा परमेश्वरी मां कहउचंती ततो हम तत्र जास्यामि तदा ज्ञाप्य वानवा प्राप्स्यामि यज्ञ भागं वा विनाशयामि वामखम हे नाथ मु तो जीवी स्थिर करि सारी ततोहं तत्र जास्यामि मु जीवी तदा ज्ञापय बा नबा मते से डाकी थांतु बा न डाकी थांतु भगवान शंकर पचारिले काहे की जीव ना प्राप्स्यामि यज्ञ भागं बा यज्ञ भाग आनी पाकु जीवी आपणन को पाई आ मो पाई आमे अधिकारी यज्ञ भाग तेले जदि से यज्ञ भाग नदेले सती ना विनाशयामी बा मखम मख अर्थ होची यज्ञ ताले से यज्ञ को मु विनाश करिवी ध्वंस करि देवी से यज्ञ को भगवान शंकर मने मने चिंतन कले ये मनरे जदि भाभी सारी याकु मु रोकी पारिबी ना द्वितीय कथा हैला मो इच्छा बा अनिच्छा रे देवींकर किछि जाई आसेना आ गोटे कारण देखिबे देवी मूल प्रकृति ईश्वरी दक्ष यज्ञ विध्वंसर मूल कारण हेबे मां भगवान शंकर कहिले जानामि बागवहिर्भूता त्वामहं दक्ष कन्यके यथा रुचित्वं च ममाज्ञा किं प्रयोजन हे देवी तुम मुहरु बाहरी सारी तुम्हें से डाकिले भी जीव बा नबा डाकिले भी जीव न डाकिले भी जीव ताले मो आज्ञार प्रयोजन कौन अछि तिरस्कार कला भलिया कहीदेले मां मने मने विचार कले हे शंभो तुम्हें मोर पति मोर स्वामी मोर भर्ता अर्थ या नुह जे मु तुमको वर्ण करिछि तुम्हें तपस्या करी मते वर्ण करिछ मते विवाह परिबा परे एबे मो उपरे तुम्हें आधिपत्य विस्तार करूच बोधे तुम्हें जानी न मु किए बोली आ मां क्रुद्धा हे गले जेतेबेले भगवतींकर क्रोध विशाल हे गला शास्त्रकार कहिले ये रूप केमिति थिला
कि चिन्तयामास सा क्रुद्धा क्षणमारक्तलोचना संप्रार्थ्य मामनुप्राप्य पत्नी भावेन शंकर। मते पत्नी भाव रे ये दुर्बल बोली भावुछंती सेथिपाई आज्ञा देउनाहंती से बुझी पारु नाहंती मु चराचर अनंत कोटि ब्रह्मांडर कारयित्री कर्त्री आउ द्वितीय का ममा परा मो उपरे मो परे आउ किए अछि द्वितीय किए अछि मो छड़ा। आ दिव्याथर्वरे मां भगवती निजे कहिचंती अहं मजा मु अज मु शाश्वत पुणी मु अविनश्वर मु विनाश मु एका मु नैका मु सबु मो व्यतीत मु अनंता मु अलक्ष्या मु अजा मु जयिका मु नैकेति मु सबुर सबु मो व्यतीत कहीं नाही मो परे कहीं नाही मो पूर्वरु भी कहीं नहीं। एक कथा हुए तो शंभु पत्नी भाव रे बुझी पारु नाहंती तेणु मां कोन कले क्रोधाग्नि रे रक्तवर्णा ही गले चक्षु दुईटी जलिबा को लागिला केते तेज नहीं करी ना कोटि सूर्यंकर तेज नहीं करी। अब भगवान शंकर ए रूप को देखिकरी भयभीत ही गले। देवी भागवतर कथा मु एई प्रसंग आरंभ करी। भगवान शंकर देखि पकेइले भୟରେ विकल हो गले। शंभो समीक्षतां देवी क्रोध विस्फुरिता धरा। शंभो समीक्षतां देवी क्रोध विस्फुरिता धरा। कालाग्नि तुल्य नयना कालाग्नि तुल्य नयना मिलिताख्यस्तदा भवे। कालाग्नि तुल्य नयना कालाग्नि भलिया नेत्र दीटा जलुची जाजुल्यमान भयंकर रूप मां जो स्वर्ण वर्णर वस्त्र परिधान करिथिले से वस्त्र आ दृश्यमान होउनी मां जो नित्य किशोर मूर्ति धारण करिथिले एबे वृद्ध रूपा प्रत्येक रोमकूपेरु स्वेदवारी गड़िबारे लागिची कोटराग्रत नेत्र जलुची भयंकर दंत पंक्ति दृश्यमान होची विकराल देखा जाउचंती मुक्त केश हसन मुखी हसुचंती मां अट्टहास करिकरी हसुचंती ए रूप को देखिकरी भगवान शंकर भयभीत ही गले। आ भगवान शंकर मनरे पचारिले सती को पचारिले तुम्हें किए मो पत्नी सती काहि। आ ठाकुराणी उत्तर दौचंती एवं समादाय बपुर भयानक। मांकर रूप देखिकरी भगवान शंकर मनरे विचार करुचंती किए ये सत्यवा मते भी ग्रास करिदब प्रलय ही जीव अस्तित्व रहिब नाही जगतर ये रूप कहार। हे सती डाकुचंती भगवान शंकर मो पत्नी सती कुआडे गला विरह देखंतु भगवान शंकरंकर। एवं समादाय बपुर भयानक जाजुल्यमानं निज तेजसा सती कृत्वाट्टहासं सहसा महासनं सोतिष्ठमान वीरराज तत्पुर। कृत्वाट्टहासं अति गंभीर भाव रे भयंकर भाव रे अट्टहास करिकरी मांकर केश आलोड़ायित तो होची झुलुची पछकु सतेवा संध्या भलिया सतेवा प्रलय घटी गला
भगवान शंकर रूप को देखिक सह्य कर पारे ना भୟରେ दौड़ा आरंभ कले। मां रूप को देखिक भगवती पछरू डाकिले शंभु